बंधु माने 3 मार्च 2026 दिन हेउची दोल पूर्णिमा एवं एही दिन लागिबाकु जाउची वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण एक विरल चंद्रग्रहण हेबाकु जाउची। तेबे बंधु माने एही केतुग्रस्त चंद्रग्रहणर प्रभाव समग्र 12टी जाक राशि उपरे पड़िबाकु जाउची। तेबे बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही चंद्रग्रहण परठारु कौन घटिबाकु जाउची, आपणक जीवन रे केउं सबु परिवर्तन आसिबाकु जाउची, केउं बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउची, केउं सबु क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाकु जाउची एवं केउं क्षेत्र रे आपणकु प्रतिकारर आवश्यकता रहिची, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तेबे बंधु माने एही चंद्र ग्रहण परे परे आपणक कुंडलीर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे बुध, शुक्र, राहु एवं मंगल। पंचम भावरे गोचर करिवे शनि एवं शुक्र। आपणकर अष्टम भावरे गोचर करिवे देवगुरु बृहस्पति एवं दशम भावरे गोचर करिवे केतु। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति, आपणक प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती, किंतु मंगलंक सहित राहु, सूर्य एवं बुध मध्य अछंती। किंतु गुरु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं बक्री अवस्थारे अछंती। तेबे 11 तारिख ठारू गुरु बक्रीरो मार्गी मध्य होइछिबे। गुरु हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। तो पंचम भावटी होइथाय आमर पेटर भाव। तो 11 मार्च पर्यंत आपणको आपणक खाद्यपेयर विशेष ध्यान रखिबार अछि। से सबु खाइबाकू आपणको एडाइबाकू पड़िबो जोंथिरे चर्बी अंश अधिक रही थाए, कारण एही समय आपणकर मोटापण बढ़िबा बली समस्या देखा दे पारे। कारण गुरु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। गुरु हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। तेणु 11 मार्च पर्यंत आपणको मिठा, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, अस्वास्थ्यकर खाद्य ठारू दूरे रहिबार अछि। आपण जेते पारिबे स्वास्थ्यप्रद खाद्य खांतु, घरर रंधा खाद्य खांतु, नचेत आपण पेट संबंधी समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। किंतु 11 मार्च परे गुरु जेते बेले बक्रीरो मार्गी होई जिबे, सेते बेले आउ आपणको स्वास्थ्य विषय चिंता करिबार आवश्यकता रहिबो नाही। आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मते स्ट्रांग हेबो। गुरु आपणकर जेतेबेले नवम भाव को प्रवेश करिवे, तो एठारे गुरु आपणको आहुरी अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। तो से पर्यंत आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति ध्यान रखिबार अछि। जदि आपणकर शिक्षा कथा कहबा, तो आपणकर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती गुरु। गुरु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भावरे शनि एवं शुक्र गोचर करुछंती। तो शनि आपणकर पाठ पढ़ा विषय एठारे अछंती, कारण जदि आपण कठिन परिश्रम करंती तेबे आपण अनुभव करिवे जे आपणको निश्चित भावरे आपणको पाठ पढ़ा प्रति गंभीर हेबाको पड़िबो। आपणको आपणकर लक्ष्य उपरे ध्यान देबाको पड़िबो। शनि एठारे अछंती, शुक्र मध्य आपणकर पंचम भावरे अछंती। तो आपणकर मन टिके विचलित हेबो, हुए तो संपर्क किंबा अन्य किछि विषय एवं गुरु आपणकर अष्टम भावरे अछंती। जदि आपण आपणको पाठ पढ़ा विषय शीघ्र निष्पत्ति नियंती तेबे आपण परे अनुताप करिवे, कारण गुरु जेहेतु अष्टम भावरे अछंती, तो आपण ठीक भावरे डिसिजन नै पारिबे नाही। कुंडलीर अष्टम भावटी को भलो बोली माना जाय न थाए। तेणु जदि आपण किछि स्टेप नेबा पई चाहुचंती, पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि करिबाको चाहुचंती, तो ता पूर्वरु आपण भलो भावरे चिंता करंतु, समय नियंतु, धैर्य रखंतु, तापरे आपण किछि डिसिजन नियंतु।
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହା ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଦେଶ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ରୂପ ନେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ରହି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ, ମାନିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2.5 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଛୋଟ କାମଟି କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୁରୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
कारण सूर्य राहु मंगल एवं बुध समस्ते दशम भाव को देखुंट। यार अर्थ होउछि आपणकर किछि इंटरव्यू रही एवं जदि आपण को इंटरव्यू कॉल आसुछि तो निश्चित भाव में आपणक पई ताहा सफलता आनीदेव। जदि आपण बेकार अछंती तो कोनोसी ना कोनोसी स्थान रे आपण को चाकरी मिल जिवो। 11-12 मार्च परे एक संभावना अछि एवं जो माने पूर्वरु काम करूछंती सेमानक पई एहा बहुत भल रहिबो, किंतु किछि द्वंद्व मध्य रहिछि कारण दशम भाव रो अधिपति आपणकर सुख भाव रे गोचर करूछंती। आपण चाहुछंती जे मु मोर क्यारियर सारा कामरु संपूर्ण खुशी पाइबा उचित, आपण ताहा पाइबे मध्य, किंतु राहु मध्य एकाठी बसिछंती। मंगल एवं राहु अंगारक दोषर निर्माण करूछंती। यार अर्थ हेउछि जे केतेबेले सेही खुशी रे किछि समस्या मध्य आसीपारे, किछि बाधा मध्य आसीपारे। आपण अनुभव करूछंती जे एबे मु शांति रे बसिछि, मोर काम सरी जाइछि, हठात आपणक पाखकु बहुत काम आसी जाए। आपण काम करिबा परे शांति रे बसिछंती, किंतु हठात आपणक उपरकु किछि दायित्व आसी जाए। यह सेतेबेले होई पारे एवं केतु मध्य एठारे अछंती, तो आपणक निज मन केतेबेले कामरु भागी जिवो, आपण टिके विचलित अनुभव करिवे। किंतु तथापि भी मु देखुची जे आपणकर क्यारियर 70% भल रहुछि। आपण आपणकर काम समाप्त करिवे, आपण नाम एवं ख्याति पाइबे। सूर्य केंद्र रे थिबारु आपण सफलता मध्य पाइबे। 13-14 मार्च परे आपणकर क्यारियर रे आपण बेटरमेंट देखिबा को पाइबे, किंतु आपण अहंकार एवं एग्रेशन थारु दूरे रुहंतु, कारण जदि आपण अहंकार आनती एग्रेशन रखती तो यह आपण को समस्या आनी पारे। व्यवसाय जदि कहिबा तो व्यवसाय आपणक पई सर्वोत्तम रहिबो, कारण शुक्र उच्च स्थिति रे अछंती, बुध केंद्र रे अछंती। शुक्रंकर दृष्टि एकादश भाव उपर को रहुछि, जहा फल रे जदि आपण लग्जरियस ऑर्नामेंट रो शॉप रखिछंती, पोशाक, रेस्टोरेंट, होटेल किंबा आपणकर अन्य कोनोसी काम सह जड़ित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपणकर स्टूडियो रहिछि, किछि कलार काम करूछंती, एसबु आपणक पई बहुत भल रहिबो। किंबा लुहा मेसिन जातीय कोनोसी काम, तेबे आपणक पई ए सबु बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे, जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं अशुभत्व गुड़िक खंडन होई जिवो। तो सेति पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु, प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन प्रभु भोला शंकर को ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करंतु। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।